Kang In-lee est en vacances obligatoires de la part de son entraîneur après tellement de jours en groupe, après une compétition si longue. Donc même s'il a envie de s'entraîner, il serait 안녕하세요. 축구 한파께 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 대한민국의 아시안컵 잔혹사는 이번에도 반복되었습니다. 역대 최강의 스쿼드를 꾸리고도 피파 랭킹 87위의 요르단에게 완패하며 4강에서 도전을 접게 되었는데 여러 가지로 충격적인 결과가 아닐 수 없습니다. 그동안 우리보다 약체로 분류되는 팀에게 발목을 잡히는 경우는 종종 있었지만 대개 경기의 주도권을 갖고 경기를 끌고 나가다 역습, 딸깍에 무너지는 패턴이었지 내용과 결과를 모두 놓친 경우는 적어도 제 기억에는 없습니다. 인터넷상에 심판이나 상대 선수를 욕하는 글도 거의 찾아볼 수 없는 걸 보면 진짜 충격적인 완패를 당한 건 맞는 것 같습니다. 어쨌거나 아시안컵 탈락으로 대표팀 선수들은 빠르게 소속팀에 복귀했습니다. 1월 3일 트로페 대 샹피용 우승컵을 들어올리고 파리를 떠난 이강인 선수도 한 달여 만에 팀으로 복귀했습니다. 그 사이 파리는 리그와 컵을 합쳐 5승 1무를 거두었습니다. 이강인 선수가 자리를 비우는 동안 파리의 미드필드진은 단 한 경기도 같은 명단으로 경기를 시작하지 않았습니다. 매 경기 변화를 줬습니다. 컵대회에서 상대했던 하위 리그의 헤벨전을 제외한 5경기를 살펴보면 비티냐와 파비앙 루이스가 거의 모든 경기에 나왔고 자이르 에메리, 솔레르, 우가르테가 각각 2경기씩, 아센시오가 미드필드로 한 경기를 출전했습니다. 리그와 컵대회 그리고 다음 주 중에 챔피언스 리그까지 계속해서 경기 일정이 빡빡한 관계로 어느 정도 로테이션을 돌리고 있는 중인데 이번 주말에 리그앙 21라운드 경기 상대는 리그 4위의 릴입니다. 리그앙에서는 승점 8점 차에 여유 있는 선두를 달리고 있는 파리인 만큼 다음 주 벌어질 챔피언스 리그 16강전을 대비해 로테이션을 이어갈 가능성이 높아 보입니다. 최근 루이스 엔리케 감독의 기자회견 가운데 흥미로운 장면을 2개 소개해드리겠습니다. 먼저 지난 주말 리그앙 20라운드 스트라스부르전 경기 후 기자회견의 한 장면입니다. En diciembre nos dijo que estaría seguro que en febrero su equipo iba a mostrar una mucha mejor cara. Madre mía. Hoy ha sido el primer partido de febrero. En febrero mejor cara, en marzo peor, en abril mejor, en mayo peor y en junio mejor. Lo importante es llegar hasta el 1 de junio en disposición de ganar todos los títulos. Ese es nuestro objetivo. Somos valientes, echaos para adelante. Traduce eso, a ver cómo lo haces. 2월 7일 벌어졌던 컵대회 16강전에서는 은바페가 상대 선수와의 충돌이 있었습니다. 경기 후 기자회견에서 은바페 몸 상태에 대한 질문이 있었습니다. No, la verdad es que no tengo ninguna noticia. Creo que los doctores mañana, cuando lo exploren, tiene un golpe bastante fuerte en el tobillo y ha podido acabar el partido, con lo cual no parece que sea muy grave. Y esa es la noticia. Esas son las noticias que tengo. 조금 전 라이브로 공개된 파리의 훈련에서는 킬리안 은바페와 아시안컵에서 복귀한 이강인 선수의 모습은 보이지 않았습니다. 이강인 선수의 경우 아시안컵을 마치고 파리로 복귀한 이후 조금 더 휴식일이 필요하다고 판단한 것 같습니다. 훈련 뒤 이어진 루이스 엔리케 파리 감독의 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Est-ce qu'on peut commencer par avoir des nouvelles de Kylian Mbappé après sa sortie? Est-ce que, a priori, il sera dans le groupe demain, mais est-ce que vous pensez qu'il pourra jouer, s'il vous plaît? Merci. Buenos días. Bonjour à tous. Sí, Kylian estará mañana. Oui, Kylian sera présent demain au match et il est à disposition pour pouvoir jouer. Aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques. Donc il s'est entraîné à l'intérieur, en salle, mais demain il sera disponible. ¿Podrías formularme la traducción? No he entendido muy bien la pregunta, perdón. Avec Barcola, Mbappé et Dembélé qui provoquent beaucoup de percussions, beaucoup de provocations en 1 contre 1. Est-ce que c'est pas l'image du football que vous avez, un football total avec beaucoup d'attaques et beaucoup de provocations balle au pied? Quand on a des profils comme Bradley, Kylian ou Ousmane, évidemment que c'est quelque chose qui est naturel pour eux, mais parfois s'ils jouent avec un profil comme Kang In-lee, Vitinha, Asensio, qui ont un profil plus de passage entre eux, ce qui se passe dans le match est différent. C'est-à-dire qu'il faut voir, parfois on peut maximiser certaines actions en fonction des joueurs, mais ce qui est clair, c'est que ce que vous avez vu au cours de ces 6 mois représente clairement mon idée du football, c'est-à-dire d'être vraiment acteur, de jouer avec beaucoup de joueurs,
joueurs avec des profils offensifs, de chercher le résultat, de ne pas faire spéculation. C'est ce que j'ai dit depuis le premier jour où j'étais ici, que ce soit 6 ans ou 6 mois. Si d'ici 6 ans je serai encore là, ce sera toujours mon idée de jeu. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réussis encore d'ici 6 ans, parce que j'ai jamais passé 6 ans dans un club, mais voilà. Des duels. Ça, c'est pour Beraldo. Et ensuite, juste un petit mot peut-être sur la forme de Kang In Lee, si vous pouvez. Kang In Lee está de vacaciones. Kang In Lee est en vacances obligatoires de la part de son entraîneur, après tellement de jours en groupe, après une compétition si longue. Donc, même s'il a envie de s'entraîner, il sera en vacances encore jusqu'à la semaine prochaine. Non, non. Non, il est en pleine forme. Oui, de nouveau, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur Kang In Lee. Est-ce que ça veut dire déjà qu'on peut annoncer qu'il est forfait qu'il ne sera pas là pour le match de Ligue des Champions? Est-ce que vous avez une date de retour précise? Oui, il y a une date précise, mais vous le verrez quand il reviendra. La prochaine semaine. Et il sera frais, en forme, parce qu'il se sera reposé. 파리와 릴의 리그왕 21라운드 경기는 한국 시간으로 2월 11일 일요일 오전 5시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.